नहीं दिया कौन हला रे कौन हला मुंडे हाथ दी बोली जे अरे कोन कहबू मता बेया ही जाउती मन एकदम कांदो मादु नागी जाउती केने बहुत डांगर केस गुटे हे गला ना कौन लगी मैठा बम बोई कोई देउती बुझे देउती कौन देख मुई 600 टाका देके सागले गुटे आनली हो तो मुई भाबली 600 टाका देके सागले गुटे आनले माने काटा मेला करले मुई हेटे माने भालेमान टाका लाभ गुटे पाइबी आउ तो हे लाभेर पैसाटा मुई किबा गुटे करबी बोली भाबली तापछे कोन हला मुई सागलेटा आना आनली किनी 600 टाका देकी हां तो बेया करली कोनी भाले करली तो कटा मेला करली कटा मेला करा पछे आउ बिक्री बेटा करली ता पछे देखुनी जगला 900 हे गल बेड़ा 900 ভালো হইছে রে তুই বুঝু না রে কথা তো বুঝু না দেখ দেখ হ্যাঁ এইটা কেটাটা পাঁচটা আছে হ্যাঁ এইটি গুটে হলে 600 হলা না 600 হলা না 600 টাকা দেখি আর 300 পাইলু যে লাভ হে আরে কেতি তোকে বুঝাবি দেখ 600 রে আইলু 900 রে বিকিলু আরে 900 নহ রে দেখ 600 টাকা দেখি মুই সাগলে টানলি কোটা মেলা করলি কোটা মেলা কানে বিক্রি বাটা বি করলি পচে দেখি হিসাব করুছি যে 900 হলা এতে বেড়া কাঁদে না রে 900 টিকে 300 লাভ পাইছি 300 লাভ পাইছি এই তেরি কা তো বুঝি পাও নাই রে বুঝি পাও নাই দেখ দেখ মুই কই বুঝে দেউছি র দেখ মুই 600 টাকা দেখি সাগলিটা আনলি হ্যাঁ শুন 600 টাকা দেখি সাগলিটা আনলি তাপছে 600 টাকার সাগলিটা আনি কি সমতক বাকরা করে দিলি কেতে কি হ্যাঁ মুই সমতক বাকরা করে দিলি কেজি 250 টাকা দি শুন 250 টাকা কি সমতক বাকরা করে দিলি তাপছে এটা বাকরা করে দিলি যে 600 টাকার সাগলিটা মুই ভাবলি মুই লাভ পাইবি এটা 900 কেনতি হেলা কই দউছি হ্যাঁ मोके जणे दे पैसा न दे कि चारा साला पड़े वाला ना एटा हला रे या बुझाई को एटा दे बोले बुझी पाइले आ तो 900 को एटा आइ दे बोल तू पाइलु ओ भाषा एटा कोई रे 900 हला का करबी दिया मोगे वाले जाए जा जा अरे ये बिकिया की